अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आवाज़ होम्योपैथिक क्लिनिक की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका फैमिली डॉक्टर मोहम्मद अहमद डोगर। मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और होम्योपैथिक अद्वियात से ही तमाम अमराज का शाफी इलाज करता हूं। नाजरीन, मेरी आज की वीडियो नौजवान लड़कियों और ख़वातीन के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको PCOS, PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवरीन सिंड्रोम की अलामात, वजूहात और इलाज के बारे में बताऊँगा। लिहाजा मेरी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल आवाज़ होम्योपैथिक क्लिनिक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी मालूमात में मुफीद इजाफा होता रहे। पॉलीसिस्टिक ओवरीन क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरीन एक ऐसी हालत है जिसमें कि अंडादानियाँ, फैलोपियन ट्यूब्स और बच्चादानी में खून की या पानी की थैलियाँ बन जाती हैं जिसको कि सिस्ट बनना कहते हैं। बच्ची की पैदाइश से लेकर उसके माँ बनने तक उसकी तमाम ज़नाना खसूसियात का ज़िम्मेदार एक हार्मोन है जिसको कि एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। ये एस्ट्रोजन हार्मोन सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की शक्ल में ओवरीज में पैदा होता है और उसके बाद वो ओवा में पेनिट्रेट कर जाता है और एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। इसी हार्मोन की वजह से ख़वातीन में ना सिर्फ छातियाँ बढ़ती हैं बल्कि उनका चेहरा भी खूबसूरत होता है, जिस्म से डोल हो जाता है और आवाज़ में भी छिनकार और खनकार पैदा होती है। और ज़नाना जज्बात भी इसी हार्मोन की वजह से ही पैदा होते हैं। ये इश्क मोहब्बत की जो दास्तानें हैं नौजवान लड़कियों की, तो वो इसी हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन की ही मरहून मन्नत है। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन ख़वातीन में पैदा ना हो तो वो फिल्मों में हीरोइन भी ना बन सकें, ना ड्रामों में अदाकारी कर सकें और बिल्कुल वो मर्दाना टाइप रहेंगी जिस तरह के हिजड़े या खुसरे रहते हैं। PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवरीन सिंड्रोम की वजूहात क्या है? मेडिकल साइंस इस बीमारी की वजूहात का पूरी तरह पता नहीं चला सकी है। ताहम इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह जिनसी जज्बात की नामुकम्मल तकमील ही समझा जाता है। इस बीमारी का शिकार अमूमन ऐसी लड़कियां बनती हैं जिनकी शादी लेट हो जाए या उनको अपने जिनसी जज्बात के इजहार का मौका ना मिले, उन पर बहुत ज़्यादा मुआशरती पाबंदियाँ लगाई जाएँ और बहुत ज़्यादा सख्ती की जाए। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन की कमी और थायराइड ग्लैंड या गले के गदूद की खराबी भी आम वजह है। ऐसी हालत में अंडादानियाँ या ओवरीज के ऊपर पानी या खून की थैलियाँ बन जाती हैं, अंडादानियाँ सिकुड़ जाती हैं और ओवुलेशन नहीं हो सकती। टेस्टोस्टेरोन जो कि पैदा होता है जिस्म में, वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता और टेस्टोस्टेरोन के ही खून में गर्दिश करने से किसी भी नौजवान लड़की में बहुत ही ख़तरनाक किस्म की तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, जैसा कि चेहरे में मर्दाना वजाहत का आना, मूंछ और दाढ़ी के बालों का आना, आवाज़ का भारी हो जाना, जिस्म का भारी हो जाना, वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जिस्म पर और चेहरे पर मर्दों की तरह बालों का आ जाना। और इसके अलावा ख़ास बात ये कि लड़की शादी नहीं करेगी, जिनसी मुखालिफ से मुकम्मल तौर पर नफ़रत करेगी और अगर किसी लड़की के साथ भी लड़ाई हो जाएगी तो बाजू चढ़ा के ना लड़ने के लिए आ जाएगी, मर्दाना किस्म की गालियाँ देगी। और ऐसी लड़की शादी भी बिल्कुल नहीं करना चाहती और अगर शादी कर दी जाए तो शौहर के साथ बिल्कुल भी उसकी नहीं बनती है और अमूमन लड़कियां घर से भाग जाती हैं या अपने शौहरों को कत्ल कर देती हैं। ऐसी ख़वातीन जो कि अपने शौहर को कत्ल करती हैं, उनकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो वो यही कहेंगी कि मुझे अपने शौहर से नफ़रत है। इसकी वो कोई ख़ास वजह भी बयान नहीं कर पाएंगी। जबकि अगर शौहर से बात की जाए कि जिसकी बीवी बहुत ज़्यादा झगड़ालू है तो वो भी यही कहेगा कि मेरी बीवी मेरा ख्याल नहीं करती, बच्चों का ख्याल नहीं करती और घर के कामकाज भी नहीं करती, अपनी सफाई का भी ख्याल नहीं रखती, लिहाजा मुझे इससे नफ़रत है। मैं इसको समझाता हूँ, ये मेरी बात नहीं समझती है और उल्टा मेरे साथ झगड़ती है। और अगर बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं और नौबत तलाक तक पहुँच जाती है। बहुत सारी नौजवान लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो कि FTM सर्जरी यानी कि फ़ीमेल टू मेल सर्जरी के बारे में सोचती हैं और बहुत सारी लड़कियां अपनी ज़िंदगी बर्बाद भी कर चुकी हैं इसी शौक़ की बिना पर कि वो बिल्कुल मर्दों के बराबर हैं और अगर मर्द जो काम कर सकते हैं तो मैं भी वो काम कर सकती हूँ और मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं अपना कमा सकती हूँ, अपना खा सकती हूँ। और आपको एक मैं ये भी बात बता दूं, ये बात अथेंटिक है कि 80% जॉबियंस जो लड़कियां हैं वो PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवरीन सिंड्रोम का ही शिकार होती है।
20% وہ لڑکیاں ہیں جو کہ بالکل نارمل ہیں، اپنے ذہن کو بالکل کام اینڈ کول رکھتی ہیں اور انتہائی حد تک مجبوری کی صورت میں وہ جاب کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں، وہ اس بیماری کا شکار نہیں بنتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے صرف سن رکھا ہے کہ فلاں لڑکی بانجھ ہے یا فلاں خاتون بانجھ ہے، اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، تو یہی بانجھ پن ہے۔ چونکہ اوولیشن نہیں ہو سکتی، انڈا پیدا نہیں ہو سکتا، وہ یوٹرس میں نہیں آتا، اور یوٹرس میں نہ آنے سے انڈا، پھر بلیڈنگ بھی نہیں ہوتی منتھلی، یا مینسز رک جاتے ہیں، تو اس کی جو سب سے بڑی علامت ہے جو نظر آتی ہے، سب سے پہلے خاتون یہی کہتی ہے کہ مجھے شدید درد ہوتا ہے، مینسز نہیں آتے ہیں، یا بالکل وہ بہت کم آتے ہیں، درد کے ساتھ آتے ہیں، شدید درد کے۔ بعض لڑکیوں کو صرف درد ہوتا ہے، بعض لڑکیوں کو درد بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی میں تو مرد بن رہا ہوں، اور کیونکہ مجھے تو درد بھی نہیں ہوتا ہے، مجھے مینسز بھی نہیں آتے ہیں، اور وہ اسی سوچ میں بھاگی پھرتی رہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ڈاکٹر مل جائے جو کہ ہمیں لڑکی سے لڑکا بنا دے۔ اس بیماری کے علاج کی بات کریں تو ایلوپیتھک میڈیکل سائنس میں چند ایک اسٹیرائڈز اور ہارمونز کے ذریعے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر علاج نہ ہو سکے تو پھر آپریشن کر کے بچہ دانی اور انڈا دانیاں جسم سے باہر نکال دی جاتی ہیں۔ ماہر امراض نسواں فوڈ سپلیمنٹس سے بھی علاج کرتی ہیں۔ یہ فوڈ سپلیمنٹس نیوٹریشن سپلیمنٹس کہلاتے ہیں اور مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہیں، اور پاکستان میں تو خاص طور پر بہت سے برانڈز ایسے ہیں جو کہ آسانی سے آپ کو مارکیٹ میں مل جاتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس میں اگر علاج کی بات کریں تو بہت ساری ہومیوپیتھک میڈیسن ایسی ہیں جو کہ خواتین میں اس حالت کو کیور کرتی ہیں۔ اس بیماری کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ جسمانی علامات کے ساتھ ساتھ مریضہ کی ذہنی علامات کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور مکمل کیس کی ہسٹری لینے کے بعد پھر علاج کیا جائے، ادروائز علاج نہیں ہو سکتا۔ اس بیماری کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ہسٹیریا کی طرح اس بیماری میں بھی فٹس بھی پڑ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جسم کو جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ PCOS یا پولی سسٹک اوورین سنڈروم کی ایک علامت ہسٹیریا بھی ہے۔ اس بیماری کے علاج کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر بیماری ابتدائی حالت میں ہے تو مریضہ کی شادی کر دی جائے۔ طاقتور اور بار بار کے جنسی عمل سے مریضہ کے جو جنسی جذبات ہیں وہ ابھرتے ہیں اور اسے جنسی تسکین حاصل ہوتی ہے، اور اس بیماری کی علامات آہستہ آہستہ رفع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ بیماری ٹھیک نہ ہو تو پھر علاج کے لیے سیریس ہو کر سوچنا چاہیے۔ ایسی خواتین یا نوجوان لڑکیاں جو کہ پولی سسٹک اوورین سنڈروم کی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ علاج کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر ہے، نیچے آپ کو سکرول میں نظر آ رہا ہوگا، اس پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ فائن سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی بہاولپور میں میرا کلینک ہے اور رہائش بھی میری یہاں پر ہے، تو آپ علاج کے لیے میرے پاس تشریف لا سکتی ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، یا کسی بھی اپنی بزرگ خاتون کے ساتھ آپ میرے پاس اعتماد کے ساتھ آئیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا کامیاب اور شافی علاج کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر محمد احمد ڈوگر کو دیجیے اجازت۔ اگلی بار نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔